के ऊपर गुफ्तगू नहीं होती कि किससे दहशतगर्दी या अमन व अमान की सूरत-ए-हाल किस तरह बिगड़ी, इसने जन्म लिया। होता क्या है, फिर डिबेट शुरू हो जाती है, हमारी जंग थी कि हमारी जंग नहीं थी। लिहाजा मैं 4 हिस्सों में आज आपसे बात करूंगा। पहला, और पूरे पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूं क्योंकि इसको सुने, और मैं हमेशा कहता हूं कि अल्लाह ना करे कि अगर खैबर पुख्तनख्वा के किसी भी जिले में, बाजोड़ वजीरिस्तान में आग लगेगी तो इस्लामाबाद और कराची भी उसकी तपिश महसूस करेगा। तो आप न सिर्फ हमें सुने बल्कि हमारे साथ फिर आवाज भी उठाए। तो 4 चीजें। एक ये, मैं 1979 अफगान जिहाद उसके ऊपर नहीं जाता। 9/11 के बाद किस तरह यहां पे जंग शुरू की गई और कितने हमने जनाजे उठाए, वो क्या अवामिल थे और क्या झूठ बोला गया। फिर उसके बाद एक अमन का मरहला आता है, फेज आता है, जब यहां पे लोग काफी अरसे बाद अमन से रहते हैं, एक वो फेज है। तीसरा, जब अमेरिका का अफगानिस्तान से विड्रॉल होता है, एक वो मरहला है। और चौथा, आज की सिचुएशन जो कि हमारे मुस्तकबिल का तयन करेगी। तो इन 4 हिस्सों में आज आपसे बात करूंगा। मैं सीधा आता हूं टाइम जाया किए बगैर 9/11 के ऊपर। मेरे पाकिस्तानियों, आप सब गवाह कि 9/11 पाकिस्तानियों के सरों पे क्यों गिरा। उसमें तो कोई भी पाकिस्तानी मुलविस नहीं था। इसीलिए हम कहते हैं कि जंग हमारी नहीं थी। लेकिन जब एक फोन कॉल आपको आता है और आप अमेरिका के सामने लेट गए और उनकी जंग का हिस्सा बन गए, फ्रंट लाइन स्टेट बन गए, तो ये जंग फिर उसके बाद हमारी बनी, हमारी जंग नहीं थी। 9/11 के बाद पहले आप अमेरिका की इत्तेहादी बने, ओ भाई आप इत्तेहादी बनी। फिर उसके बाद आपने ये किया कि यहां पे दहशतगर्दी शुरू हो गई। जब दहशतगर्दी शुरू हो गई तो फिर अमेरिका के कहने पे, मतलब अगर मेरी जंग है तो मैं अमेरिका के कहने पे इस पे क्यों शामिल हो जाऊं, मैं उनके कहने पे क्यों ऑपरेशन करूं। 2004 में जब पहला ऑपरेशन हो रहा था, और उस वक्त मुझे याद है इमरान खान ने 9/11 के बाद एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, आप सब भी उसको देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि पहले प्रिडिक्ट किया था कि ये जो आपकी पॉलिसी बननी जा रही है ये आपको तबाह कर देगी। वो डॉक्यूमेंट्री थी इस्लाम, पाकिस्तान एंड इस्लाम थ्रू द आइज ऑफ इमरान खान। ये आज भी मौजूद है, तकरीबन घंटे की एक डॉक्यूमेंट्री है, जिसमें आपको बताया गया कि जब अमेरिका के आप इत्तेहादी बनने जा रहे हैं तो किस तरह यहां पे दहशतगर्दी भी बढ़ेगी, या पे नफरतें भी पैदा होगी, या पे पाकिस्तान की सरजमीन खिलाफ भी इस्तेमाल होगी, जिससे हमारा नुकसान होगा। उस वक्त बात नहीं सुनी गई। 2004 में जब पहला वजीरिस्तान में ऑपरेशन हो रहा था तो उन इलाकों की कुछ रिवायात है, उनसे वो बात हो सकती थी। उन लोगों ने आपसे कोई बात की, मैं मसूद ट्राइब की बात कर रहा हूं। होता क्या है कि आपने कुछ नहीं सुना, फैसला हो चुका था और आपने ऑपरेशन किया। फिर सिलसिला कहां पे बढ़ा, 2004 में ऑपरेशन किया वजीरिस्तान में, फिर वजीरिस्तान में दोबारा ऑपरेशन किया, बाजोड़ में ऑपरेशन किया, खैबर में किया, मोमन में किया, कुरम में किया, औरंगजेब में किया, स्वाट में किया, बाजोड़ में किया, आपने फिर बुनेर में किया, दिर में किया, पूरे खैबर पुख्तनख्वा तक आपके ऑपरेशन का सिलसिला बढ़ता गया। यहां तक कि जब आपने आखिरी फैसला किया पीएस के बाद तो आपको रद्दुल फसाद करना पड़ा, जिसका मतलब पूरे पाकिस्तान में छोटे बड़े ऑपरेशन करना था। हुआ क्या, 80,000 जानों का हमने नजराना पेश किया, 7,000 उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस की भी जवान है, $120 बिलियन हमने अपना इकोनॉमिक लॉस किया, हमारा कारोबार तबाह, और ड्रोन हमले भी शुरू हो गए। अगर आप इत्तेहादी हो तो किस तरह एक घर पे, मतलब मैं किसी का इत्तेहादी बना, मेरी सरहद की पामाली करके, न सिर्फ जमीनी बल्कि फिजाई सरहदों की पामाली करके, मेरी मर्जी के बगैर वो यहां पे ड्रोन हमले भी करते हैं। 365 ड्रोन हमले हुए, उससे पहले बल्कि 400 टोटल ड्रोन हमले हुए इन 10-15 सालों में। आपकी जमीनी सरहदों को और फिजाई सरहदों को पामाल किया गया। अब यहां पे आते कि ये हुआ क्यों। असल में एक, अगर हम काम करें आसान, और मैं अपनी जो मलाकन डिवीजन में अब जब ये लहर आई तो मैं जब लोगों को अवेयरनेस दे रहा था, उनसे बात कर रहा था, और जिस तरह अल्लाह का शुक्र है कि फिलहाल तक हम बच गए, तो उसमें एक चीज करें आप, मैं आपको भी कहता हूं, आप अमेरिकन एम्बेसी से तो 9/11 के बाद और उससे पहले की मुलाकातें हैं 2008 तक, आप वो पढ़िए, आप डिप्लोमेटिक केबल्स उठा के देख लीजिए, पाकिस्तानियों से किस तरह झूठ बोला गया, झूठ की बुनियाद पे इस जंग का आगाज हुआ। और उसमें होता क्या है,
मेरे पाकिस्तानी में आपको 2-3 चीजें आपके सामने रख लेता हूं। 2002 में जब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बन रही है, एमएमए की हुकूमत आई, जरा उससे पहले आप अमेरिकन सिफारत खानों में मुलाकातें देखें कि हमारी हुकूमतें भी कैसी बनाई जाती है, कि उस वक्त जरूरत क्या है। फिर 2008 की जब वफाकी और सूबाई हुकूमत बन रही थी, तो जरा सुनिएगा, दोनों रहनुमा, एक कौमियत के नाम पे सियासत करने वाले और एक वफाक में सियासत करने वाले, जो सूबे और वफाक दोनों में हुकूमतों में फिर इत्तिहादी भी आ गए, वो 8 से पहले अमेरिकन सिफारत खानों में कितनी मुलाकातें करते हैं, किस तरह डॉलर्स की ऑफर होती है, किस तरह कहां पे कितने ऑपरेशन करेंगे, और फिर उनके पास जाके ये भी कहते हैं कि ये जो फ्लॉप पार्टी है वो उनके नजरियात उनसे मिलते हैं, हम आपके नजरियात से इत्तिफाक करते हैं, इसलिए हम ही इनका मुकाबला कर सकते हैं। फिर फौज के ऊपर भी इल्जाम लगाते हैं, फिर अपने इदारों के ऊपर भी इल्जाम लगाते हैं, मुत्तहिद होते हैं और उनसे मुतालबा करते हैं कि बस चीजें तो ठीक हो गई, हमें सीआईए का एक विजिट कराए इलेक्शन से पहले। अमेरिका में सीआईए हेडक्वार्टर का एक विजिट कराए, डॉलर्स की भी बात हो गई, यकीन दहानी भी कराई गई कि मजीद ऑपरेशन करेंगे, मतलब मजीद लोगों को मारेंगे। जब हुकूमत आ गई तो अमेरिका के पास जाके हुसैन हक्कानी, जो आज बड़ा चहीता बना हुआ है, उनकी मौजूदगी में जरदारी सीआईए डायरेक्टर जब कहता है कि ड्रोन में आम लोग मर रहे हैं, तो वो कहता है कि मरने दो, तुम्हें क्या परवाह है, हम संभाल लेंगे, मीडिया की फिक्र ना करो, मारो, मजीद मारो इनको। तो मेरे पाकिस्तानियों, जब आपकी हुकूमत ऐसी बनती हो, जब डॉलरों की आप पूजा करते हो, तो इस पे मैं टेक्निकल चीजों में नहीं जाता, सिंपल बता दूं, झूठ बोलना छोड़ दे, कौम के साथ सच बोलना शुरू कर दे, आजाद खारजा पॉलिसी खुददारी पे शुरू कर दे, किसी के कहने पे आप जंगे मत छेड़े, किसी के कहने पे अपने कौम को ईंधन मत बनाए, किसी के कहने पे आपके लोगों के ऊपर जो जनाजे उठते हैं उनको ओन मत करे। मदरसे पे बमबारी होती है, 70 बच्चे कुरान मजीद की तिलावत करते शहीद होते हैं। मुझे आज भी याद है, बलूचिस्तान एक तकरीर मुकाबले के लिए मैं उस दिन जा रहा था यूनिवर्सिटी से, जिस दिन बाट रोड पे ये ड्रोन हमला हुआ, 70 बच्चे कुरान पाक की तिलावत करते हुए शहीद हो गए। हमारे यहां पे प्रेसिडेंट और हमारे इदारे क्या कह रहे थे कि बहाने ढूंढ रहे थे कि ये हमने किया है, बाद में हक़ाइक़ सामने आए। तो एक सच बोले, आजाद पॉलिसी रखे, किसी के कहने पे आप ये चीजें न करें, पहले तो ये शुरू कर देना, बाद में आपके मामला ठीक होंगे। अब ये सब कुछ हो गया, फिर उसके बाद एक और फेज आता है, और इसमें आपको मैं फिर रिकमेंड कर दूंगा कि जो डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स होते हैं अमेरिका में और दुनिया में, सिस्टम क्या है कि हमारे कुछ भी आपको मुतालिया पाकिस्तान में जो बताया गया वो आपकी तारीख है, जो आप लोगों को किताब, किसी भी किताब, किसी निरक की, वो आपकी तारीख है, लेकिन सच कभी सामने नहीं आता। हम कभी हक़ाइक़ लोगों के सामने नहीं लाते कि कौन सी जंग में हम किस तरह गए थे, क्योंकि पहले क्या था, 1979 में मुजाहिदीन थे, 9/11 के बाद अमेरिका जिसके कहने पे आपने जिहाद शुरू किया था, उन्होंने कहा कि ये दहशतगर्द है, आपने कहा कि दहशतगर्द है, 20 साल आपकी मुजाहिदीन, फिर आपके दहशतगर्द, फिर अमेरिका के कहने पे उधर जिहाद, इधर अमेरिका के कहने पे ऑपरेशन। इस तरह नहीं चलता, इस तरह कौमें नहीं चलती, इस तरह मुल्क नहीं चलते, इस तरह लोगों को ईंधन नहीं बनाया जाता। तो एक काम करे, हर 20 साल बाद, 15 साल बाद अमेरिका और यूरोप, इन ममालिक का काम है कि ये अपने डॉक्यूमेंट जो है, जो मुख्तलिफ फैसले होते हैं, वो डिक्लासिफाई करते हैं। तो दहशतगर्दी के हवाले से जितने डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप सब पढ़िए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि किसका इसमें क्या किरदार था और इससे क्या हक़ाइक़ आपके सामने थे। मैं उसकी तफसीलात में नहीं जाता, क्योंकि मुझे हर पॉलिटिशियन का और हर इदारे के सरबराह की तमाम मुलाकातें याद है, लेकिन मैं इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके सामने रखूं। अब मैं आ जाता हूं दूसरा फेज, ये फेज हो गया, फिर उसके बाद एक और फेज आता है कि पिछले 4-5 सालों में क्या हुआ कि अमन आ गया, इमरान खान की हुकूमत है, एक ड्रोन हमला नहीं होता, कोई ऑपरेशन नहीं होता, कहीं पे आप धमाके और चीजें नहीं सुनते। आप सुनते हैं तो क्या सुनते हैं जरा, कि आपका वजीरिस्तान के रास्ते से और बाजोड़ के रास्ते से भी आपने आगाज करना था। वजीरिस्तान के रास्ते आपका अफगानिस्तान से ट्रेड शुरू हो जाता है, आप वहां पे नए रूट्स जो है वो खोलना शुरू कर देते हैं। कादरी साहब यहां पे बैठे कि खैबर से कितने ट्रक्स आपके जाने लगे और किस तरह आपका यहां पे बिजनेस बढ़ता गया, ट्रेड बढ़ता गया। अच्छा, ये कौन से टाइम पे हो रहा है? ये उस वक्त हो रहा है जब अशरफ गनी की हुकूमत है, मींस
کہ ہمارا جو پورا نیشنل نیریٹو آپ ان دنوں کا دیکھیں کہ اشرف غنی پرو انڈیا گورنمنٹ، انڈیا ان کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال کر رہی ہے، یہاں پہ ای یو ڈس انفو لیب، اب اتنے اٹیکس ہوئے، کراس بارڈر اٹیکس ہوئے، یہ تمام چیزیں آپ کو بتائی جاتی تھی بار بار میڈیا پہ، اور آپ کے اوپر اس کے اوپر سیمینارز بھی ہوتے تھے، بریکنگ نیوز بھی چلتی تھی اس دوران کہ پرو انڈین گورنمنٹ ہے، ٹریڈ بڑھ رہا ہے، افغانستان کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک ہو رہے ہیں، یہاں پہ آپ کا کوئی ڈرون حملہ نہیں ہو رہا، کوئی ملٹری آپریشن نہیں ہو رہا، کوئی دہشت گردی نہیں ہو رہی۔ ملاکن ڈویژن میں صرف عید کے 3 دنوں میں، آخری عید جب عمران خان کی حکومت ہٹانے سے پہلے 3 دنوں میں 60 بلین کی آپ کی ٹورزم اکنامک ایکٹیویٹی ہوئی، 3 دنوں میں 60 بلین سوات اور ملاکن آ گیا، ٹورزم میں اضافہ ہوا۔ آپ کے باجوڑ پہ اور وزیرستان میں نئے ٹورزم علاقے بھی آپ ڈھونڈنے لگے، آپ کے 20-25 نئے ٹورزم سپاٹس آپ نے کھول دیے۔ یو این سیکرٹری جنرل پاکستان آتا ہے، پاکستان کو کیا کہتے ہیں کہ ٹیررزم سے ٹورزم تک کا سفر طے کیا، دہشت گردی سے جانے لگتے تھے، اب ٹورزم پہ پہچانے جانے لگے۔ آپ نے وہاں پہ سپورٹس، آپ نے ٹریڈ، آپ نے روٹس کھولے، آپ نے بزنس بڑھا دیا، بلکہ میرے پاس خود کمیونیکیشن کی وزارت تھی، چائنا تک جانا شروع ہو گئے۔ اور میں اس پہ آتا ہوں کہ جب امریکہ کا وڈرال ہو رہا تھا تو اس وقت ہم نے کیا کچھ کیا تھا۔ ایک اور چیز ہو گیا کہ پہلی دفعہ فاٹا میں کوئی 4 سال پہلے یہاں پہ دھماکے نہیں ہو رہے تھے، امن عرصے بعد دیکھا تھا لوگوں نے، حالانکہ آپ کو ان کی ابھی ریہیبلیٹیشن کرنی تھی، کیونکہ 20 سال جب آپ نے پہلا آپریشن کیا تھا 2004 میں، تو 17-18 سال مسعود ٹرائب ڈی خان ٹانک اور کراچی میں رہ رہا تھا، وہ واپس نہیں گیا تھا، میرالی اور میران شاہ کے بازار تباہ ہو چکے تھے، اس کی ابھی آپ نے ریہیبلیٹیٹ کرنا تھا، باجوڑ میں جو جنازے اٹھے تھے، جو نقصان ہوا تھا، جو بازار تباہ تھی، وہ ابھی آباد نہیں ہوئی تھی، تیرا خیبر ایجنسی میں ابھی وہ ریہیبلیٹیشن آپ نے کرنی تھی، کرم اور اورزے کے بازار آپ نے ابھی بحال کرنے تھے، لیکن اس کے باوجود کیا ہوتا ہے، امن برقرار، اکنامک ایکٹیویٹی شروع، ان کو واپس بلانا شروع، پھر یہاں پہ لوکل باڈیز الیکشن ہوتا ہے، پروونشل اسمبلی میں پہلی دفعہ 70 سالوں میں فاٹا کے لوگوں کو نمائندگی ملتی ہے، 70 سالوں میں پہلی دفعہ ہر ولایت کونسل کی سطح پہ فاٹا میں الیکشن ہوتے ہیں۔ الیکشن میں کیوں بات کر رہا ہوں؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ وہاں پہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز مطلب جلسے ہو رہے ہیں، لوگ نکل رہے ہیں، ہر گاؤں میں نکل رہے ہیں، کوئی دھماکہ نہیں، کوئی چیزیں نہیں، آپ نے وہاں پہ انٹرنیٹ کی بحالی کے اوپر کام شروع کیا، فائبر اپٹیک بچھانا شروع کر دیا، ٹیلی فون جو نیٹ ورک تھے یا باقی موبائل نیٹ ورک تھے ان کو وہاں پہ لے جانا شروع کر دیا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ریجیم چین آپریشن آتا ہے، بلکہ ریجیم چین آپریشن سے پہلے ایک اور فیز آتا ہے، افغانستان سے امریکہ کا وڈرال۔ ابھی امتیاز صاحب نے ایک بات کی، امتیاز گل صاحب نے، کہ کیا پتہ نہیں تھا ہمارے اداروں کو کہ جب امریکہ ایسے جائے گا تو یہاں پہ کیا صورتحال بنے گی اور اس وقت کیا ہوگا۔ میں اس پہ بات کرنے سے پہلے 2-3 چیزیں بتاؤں، خطرات کیا تھے جب امریکہ جا رہا تھا۔ پہلا کہ جب وہ یہاں پہ جائے گا تو کیا افغانستان میں خلا کریٹ ہوگی، اور یہاں پہ کوئی خلا جب کریٹ ہوگی تو کیا خانہ جنگی شروع ہوگی، اور اگر خانہ جنگی شروع ہوگی تو اس کا پاکستان پہ اثر کیا ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر حکومت ایک کا قیام ہوتا ہے، چاہے وہ طالبان کا ہے کسی اور کا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کا پاکستان پہ کیا اثر ہوگا۔ جس طرح نظریات کی آئیڈیالوجیز کی بھی بات ہوئی کہ یہاں پہ جب ان کی حکومت آئی طالبان کی تو یہاں پہ مختلف آئیڈیالوجیز تو فاٹا وغیرہ میں تھے، جس طرح جشن منائے گئے تھے، تو دوسرا اس کا کیا ہوگا۔ تیسرا کہ پاکستان کے اوپر کیونکہ امریکہ کبھی شکست اور ہار نہیں مانتا، ہارتا ہمیشہ ہے، مانتا نہیں ہے، اس کے بعد کیا ہوگا کہ بلیم گیم شروع ہوگا، پاکستان کے اوپر الزام لگائے گا، اور جب الزام لگائے تو اس سے پہلے نیریٹو بلڈنگ بھی شروع کر دیا تھا انہوں نے کہ کس طرح شفٹ کرنا ہے، بلیم گیم شروع کرنا ہے، پاکستان کے اوپر یہ الزام شفٹ کرنا ہے، اور پھر سینکشنز پاکستان کے اوپر، اس کے اوپر بھی کام شروع ہو گیا تھا۔ ایک یہ تھا ہماری کیا تیاری تھی جب ہماری حکومت عمران خان کی، اس وقت یہ تیاری تھی کہ جو امریکہ اور یورپ نے سوچا تھا، پاکستان دشمن قوتوں نے سوچا تھا، عمران خان نے ان کا بیانیہ تہس نہس کر دیا۔ ان دنوں میں 1-2 مہینے مسلسل عمران خان انٹرنیشنل میڈیا پہ بیٹھے رہے، کالم بھی لکھے، مختلف دنیا کے مختلف اداروں میں CNN BBC وغیرہ کو انٹرویوز دے، پہلے سے بتا دیا کہ امریکہ یہ جنگ میں جانا غلط تھا، لوگوں کو مارنا غلط تھا، پاکستان کا حصہ بننا غلط تھا، 80,000 ہماری جانوں کا نذرانہ دیا، اتنے ڈرون حملے ہوئے، اتنے ہمارے اکنامک لاس ہوا، یہ تمام چیزیں عمران خان نے بتانا شروع کر دی، تو ان کا جو بیانیہ بننا تھا اس کو تو تہس نہس کر دیا۔ دوسرا ایک اور پیش مجھے یاد ہے
کہ جب تاریخ کا اعلان ہوا کہ امریکہ جائے گا تو میرے پاس کمیونیکیشن کی وزارت تھی اور میں نے ایک سیل بنایا تھا وہاں پہ. آپ سنجیدگی کارن دیکھیں اس وقت کی حکومت کا کہ ہمارا رشیا کے ساتھ ایم او یو تیار ہو چکا تھا. تاجکستان، ازبکستان، کرغستان، ترکمانستان، ان ممالک کی وفود بار بار